Caros amigos e amigas, uma boa noite para todos. Freunde, guten Abend. É com profunda alegria e gratidão a Deus que eu compareço hoje no SEAC, na cidade de Winterthur. Mit großer Freude und tiefer Dankbarkeit an Gott bin ich hier beim SEAC in Winterthur. Porque a nossa sensibilidade percebe a presença da espiritualidade superior e o amparo que todos nós estamos recebendo neste momento. Meine Empfindlichkeit erlaubt es mir zu erkennen, dass sehr viele hohe Geister hier anwesend sind und uns unterstützen. Percebemos que eles tiveram um grande trabalho e que preparam algo para o coração de cada um de nós nessa noite. Wir können erkennen, dass sie sich große Mühe gemacht haben und uns etwas ganz Besonderes vorbereitet haben diese Abend. Nós vamos pensar hoje sobre a nova era. Esse é o tema de hoje. Wir werden heute über die neue Ära reflektieren. Das ist das Thema des Abends. Quem teve a oportunidade de estudar a literatura religiosa de diversas civilizações do mundo, Wer hatte die Möglichkeit, die religiöse Literatur der verschiedenen Religionen der Welt zu studieren, chegará à conclusão de que todas elas falam de um mundo de felicidade vindouro, que virá. der weiß, dass sie alle darüber eine neue Welt sprechen, die eine glücklichere Welt im Jenseits. Assim, a religião muçulmana fala que no futuro teremos um mundo de amor. Die islamische Religion zum Beispiel redet, dass wir in Zukunft eine Welt der Liebe haben werden. A religião judaica fala de uma era messiânica. Die Judentum redet von einer messianischen Ära. Até mesmo nos livros da tradição do Velho Testamento, encontramos referência a um mundo de paz e harmonia entre os seres. Auch in den Büchern des Alten Testaments sehen wir, dass sie über eine Welt von Frieden und Freude sprechen. E no último capítulo do livro A Gênese, de Allan Kardec, Und im letzten Kapitel des Buches Die Genesis von Allan Kardec, a última obra da codificação kardeciana, das letzte Werk des Kodifizieren des Kardeks, há um capítulo chamado São Chegados os Tempos. gibt es ein Kapitel, das heißt, die Zeiten sind gekommen. Então, todo coração que vive na Terra pressente que nós caminhamos para um futuro melhor. Also, jeder Mensch, jeder Herz erahnt, dass wir zu einer besseren Zukunft schreiten. É como uma semente que foi plantada no nosso inconsciente. Es ist wie ein Samen, der in unserem Unterbewusstsein eingepflanzt wurde. Alguns têm uma lembrança mais viva, outros não se recordam com muita precisão. Bei manchen ist diese Erinnerung oder diese Vorahnung sehr stark, sehr ausgeprägt, bei anderen ist es etwas vage. Mas uma esperança nos conduz e nos faz permanecer de pé. Aber eine Hoffnung führt uns und lässt uns nicht fallen. Wir bleiben stehen. É a esperança que conduz o ser humano a superar todas as dificuldades. Das ist die Hoffnung, die dazu hinführt, dass die Menschen alle Hindernisse überwinden können. Acreditando que as dores são como tempestades, são como o inverno. Und lässt ihm glauben, dass die Schmerzen so wie die Stürme sind, so wie der Winter. Tudo passa. Alles geht vorbei. Só a bondade e o bem são eternos. Nur die Güte, die Huld sind ewig. Porque o nosso universo é conduzido pelo amor e pela sabedoria infinitas. Weil unser Universum wird geführt von der unendlichen Liebe und Weisheit. Mas como será essa nova era? Aber wie wird diese neue Ära sein? O que devemos fazer hoje
para construir esse mundo novo? Was müssen wir heute tun, um diese neue Welt zu bauen? Quais as estratégias o Criador adota para conduzir o nosso mundo a esse mundo novo? Welche Strategien führt der Schöpfer, um diese neue Welt zu kreieren, aufzubauen? Nesse aspecto, muitas vezes nós somos confundidos, Was das anbelangt, werden wir oft getäuscht, porque acreditamos que o Criador irá se comportar como um ser humano. indem wir glauben, dass der Schöpfer sich so verhält wie das menschliche Wesen. Mas as estratégias que são puramente humanas não conseguem nos conduzir para um mundo melhor. Aber die reine menschliche Strategien können uns nicht zu einer besseren Welt führen. Nós precisamos de estratégias melhores. Wir brauchen bessere Strategien. Essas são as estratégias divinas. Das sind die himmlischen Strategien. E é sobre elas que nós vamos falar essa noite. Und wir werden heute Abend darüber reden. No livro A Gênese de Kardec, In dem Buch Die Genesis von Kardec há um texto muito bonito de um espírito chamado Arago. Es gibt einen sehr schönen Text von einem Geistwesen namens Arago. Esse homem foi um político francês e também um astrônomo. Dieser Mann war ein französischer Politiker und auch Astronom. E na época da codificação ele já estava no mundo espiritual. Und in der Zeit, wo Allan Kardec die Bücher kodifiziert hat, war er schon auf die spirituelle Welt. O espírito Arago traz uma ideia muito profunda sobre a evolução do mundo. Das Geistwesen Arago bringt eine sehr tiefe Idee über die Welt. Ele nos ensina a ideia de ciclo, de fases, de estações. Hat uns die Idee der Zyklen, der Zeiten, verschiedene Zeiten. Bringt uns diese Idee von Phasen. Mas não precisa explicar muito sobre ciclos e estações aqui na Suíça. Aber man braucht nicht viel über Phasen und Jahreszeiten und Zyklen hier in der Schweiz zu erklären. O povo suíço tem uma conexão muito bonita com a terra, com a natureza. Das Schweizer Volk hat eine sehr schöne Verbindung zur Natur und zu den verschiedenen Phasen. Eles têm profundo respeito pela natureza e sabem cuidar da natureza. Sie haben eine tiefe Verehrung für die Natur und sie passen sehr gut auf die Natur auf. Se alguém tem dúvida disso, é só abrir a janela e olhar para esses campos que parecem paraíso. Und wenn jemand nicht dran glaubt, soll einfach mal das Fenster aufmachen und die Natur schauen, diese wunderschönen Felder, die nach einem Paradies aussehen. Qualquer ser humano que tenha mínimo contato com a natureza sabe que tudo tem o seu ciclo. Jeder Mensch, der mit der Natur was zu tun hat, weiß, dass alles seine Phasen hat, seine Zyklen. Até mesmo a mais singela das rosas nasce, cresce, desabrocha e morre. Auch die einfachste Rose, der wächst, blüht, verwelkt. E assim também é na nossa vida física. Und so ist es auch in unserem physischen Leben. Nós passamos pela infância, passamos pela adolescência. Wir fangen bei der Kindheit an, dann kommt das Jugendalter, Pela maturidade dann kommt das reifere Alter e pelo inverno da velhice. und dann der Winter des Alters. O que o Espírito Arago irá nos ensinar é que além desses ciclos que os olhos podem ver, Das Geistwesen Aragon lehrt uns, dass außer diese Zyklen, diese Phasen, die wir mit den Augen sehen können, existem também estações que são muito longas. gibt es auch sehr lange Zyklen. São ciclos evolutivos que você não consegue contar com uma vida apenas. Sind Evolutionszyklen, die man nicht nur mit einem einzigen Leben rechnen kann. E ele começa a dizer algo que eu vou ler agora. Und dann sagt was jetzt vorlesen wird. Ele diz que num mesmo sistema planetário, num sistema solar, In einem einzigen Solarsystem
todos os corpos que fazem parte do sistema solar reagem uns sobre os outros. Alle Körper im Solarsystem interagieren untereinander. Todas as influências físicas são, nesse mundo, solidárias. Alle physische Beeinflussungen sind gegenseitig. O que ele está dizendo é que tudo está conectado. Was sagt, ist, dass alles miteinander verbunden ist. É por isso que um poeta já escreveu certa vez: Da hat mal ein Dichter mal geschrieben, ninguém toca uma rosa sem tocar uma estrela. niemand berührt eine Rose, ohne eine Sterne zu berühren. Nós vivemos numa profunda ligação. Wir leben in einer weitgehenden Verbindung. E ele diz que, assim como a Terra gira em torno do Sol, Und sagt, so wie die Erde sich um die Sonne dreht gerando as estações, und die Jahreszeiten, primavera, verão, outono e inverno, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sich auch abwechseln, assim também o nosso sistema solar também gira em torno de um centro. so dreht sich unser Sonnensystem um ein Zentrum. Que ele chama de nebulosa, Das nennt er conjunto de sistemas solares, grupo de sistemas solares. als Gruppe von verschiedenen Sonnensystemen. Mas esse conjunto também gira em torno de um grande centro. Und das wiederum dreht sich um ein noch größeren Zentrum. E todos giram em torno do centro da nossa Via Láctea. Und alle drehen sich im Zentrum von unserer Milchstraße. Mas a nossa Via Láctea é uma ilha, é um arquipélago. Aber unsere Milchstraße ist lediglich eine Zusammenfassung von Inseln. Ela também, junto com outras galáxias, gira em torno de outros centros. Zusammen mit anderen Galaxien dreht sich unsere Milchstraße um einem anderen Zentrum herum. Isso significa que nós temos um ciclo de um ano que dura 12 meses. Das bedeutet, dass wir einen Zyklus haben von einem Jahr, das bedeutet 12 Monate. E temos os ciclos que duram milhares e milhões de anos. Und wir haben Zyklen oder Phasen, die Millionen oder Milliarden von Jahren dauern. Eu adoro os relógios suíços, Ich liebe die Schweizer Uhren, mas o relógio de Deus é outro. aber Gottes Uhr ist schon etwas O anderes. tempo divino é medido pelos ponteiros dos astros. Die himmlische Zeit wird durch die Zeiger der Himmelskörpers gemessen. Essa imensa movimentação dos corpos celestes, segundo Leon Denis, Diese große Bewegung der Himmelskörper gemäß Leon Denis são ponteiros de um relógio cósmico. sind Zeiger einer kosmischen Uhr. E produzem uma música divina. Und sie veranstalten einen himmlischen Musik. O que eu estou querendo dizer com isso? Was will ich damit sagen? É que tudo tem a hora certa. Alles hat seine Zeit. Mas nada acontece de improviso. Aber nichts geschieht unvorbereitet. Não há mágica na evolução. Es gibt keine Zauberei in der Evolution. A evolução é um passo de cada vez. Die Evolution ist ein Schritt nach dem anderen. Nenhum de nós pode dizer com segurança Keiner kann mit Sicherheit sagen, qual foi o dia e o horário exato que começou a primavera. welcher Tag, welche Uhrzeit die Frühling angefangen hat. Porque a transição do inverno para a primavera Weil der Übergang vom Winter zu Frühling é uma transição gradativa, ist eine allmähliche Übergang. lenta, Langsam, natural. natürlich. A gente percebe. Man spürt es. Muitas pessoas acreditam que a nova era chegará Viele Menschen denken, dass die neue Ära kommen wird, como um relâmpago no céu. wie ein Blitz im Himmel. Mas ela virá como uma primavera. Aber sie wird kommen wie ein Frühling, wie der Frühling. E nós já estamos na transição.
Und wir sind bereits in der Übergang. Isso significa que há ainda um pouco de neve. Das heißt, es gibt schon noch ein bisschen Schnee. Há algumas coisas no mundo que precisam mudar. Es gibt noch einige Sachen in dieser Welt, die noch verändert werden müssen. Mas muitas flores já desabrocharam. Aber viele Blumen sind schon erblüht. Há muitas pessoas bondosas no mundo. Es gibt sehr viele gute Menschen auf der Welt. Muitas coisas maravilhosas já estão acontecendo no mundo. Viele wunderbare Sachen geschehen jetzt schon auf der Welt. Porque a nova era chegará de forma natural. Weil die neue Ära wird allmählich kommen. Deus não usa violência. Gott nutzt keine Gewaltakt. Ele usa o tempo. Nutzt die Zeit. Então essa é a grande estratégia divina. Das ist die große himmlische Strategie. As mudanças acontecem sem que você perceba. Die Veränderungen geschehen, ohne dass man es merkt. A gente não sabe direito quando saiu da adolescência e se tornou e entrou na maturidade. Wir wissen auch nicht, wann wir von der Jugend in Erwachsenenalter eingetreten sind. E as rugas e os cabelos brancos chegam de mansinho. Und die Falten und die grauen Haare, die kommen auch sehr langsam heran. Todas as transformações que vêm de Deus são suaves. Alle Veränderungen, die von Gott kommen, sind sanft. Elas vão nos envolvendo aos poucos. Sie umschließen uns langsam. O mundo de hoje não é mais o mundo de 500 anos atrás. Die Welt heute ist nicht der gleiche wie vor 500 Jahren. Nós progredimos muito. Wir haben sehr viele Fortschritte gemacht, Há muito que melhorar. aber es gibt noch viel zu verbessern. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. E é a mesma notícia. Und das ist die gleiche Nachricht. Ela é ao mesmo tempo boa e ruim. Die ist gleichzeitig gut und schlecht. A boa notícia é que tudo vai melhorar. Die gute Nachricht ist, es wird alles besser. A notícia um pouquinho menos boa Die weniger gute Nachricht é que sempre teremos algo para melhorar. ist, dass es gibt immer etwas, was besser werden kann. Porque só Deus é perfeito. Weil nur Gott vollkommen ist. Então é preciso ter gratidão. Deshalb müssen wir dankbar sein. Gratidão pelo que nós já conquistamos. Dankbar sein für das alles, was wir erreicht haben. Gratidão por toda a bondade que já existe no mundo. Dankbarkeit für die Güte, die auf der Welt herrscht. Por todas as conquistas que a humanidade já tomou posse. Für alle Errungenschaften, die die Menschheit schon erreicht hat. Progresso material. Materiellen Fortschritt. Progresso intelectual. Intellektuelle Fortschritt. E em alguns lugares, Und in manche Stellen, manche Orte, em alguns corações, in manchen Herzen progresso espiritual. spirituelle Fortschritt. É assim que a nova era está nos visitando aos pouquinhos. So besucht uns die neue Ära allmählich. É preciso ter um pouco de sensibilidade para perceber esse nascer do sol. Man muss etwas empfindsam sein, diesen Sonnenaufgang zu erkennen. Mas há também um segredo na maneira como Deus conduz a terra. Aber es gibt auch ein Geheimnis in der Art, wie Gott die Erde führt. E esse segredo se chama reencarnação. Und dieses Geheimnis heißt Reinkarnation. Quando alguém nos pergunta o que é a reencarnação, Wenn jemand uns fragt, was ist Reinkarnation? talvez a resposta mais simples Die einfachste Antwort könnte sein, é dizer que você teve e terá muitas vidas. ist, dass du schon gehabt hast und dass du schon ein Leben gehabt hast, viele Leben gehabt hast und noch viele Leben haben wirst. Mas eu gostaria de interpretar a reencarnação de uma forma mais filosófica. Aber ich möchte die Reinkarnation auf eine philosophischere Art zu interpretieren. A reencarnação é uma maneira que Deus tem de nos mudar de lugar. Die Reinkarnation ist die Möglichkeit, die Gott nutzt, uns zu einem anderen Platz zu versetzen. E quando nós mudamos de lugar, nós aprendemos coisas novas. Und wenn wir uns zu einem anderen Ort versetzt werden, dann lernen wir neue Sachen. Se você ficar sempre no mesmo lugar, você estaciona, para. Wenn du immer an die gleiche Stelle bleibst, dann hast du einen Stillstand. Então o Criador, na sua sabedoria, sempre nos convida a prosseguir. Und der weise Gott lädt uns immer ein,
voranzugehen. a enxergar as coisas de um ângulo diferente. Die Sache durch einen anderen Blickwinkel zu betrachten. E a evolução da Terra se dá através da reencarnação. Und die Evolution der Erde findet durch die Reinkarnation statt. Quando alguém já viveu muito na Suíça, Wenn jemand schon sehr lange in der Schweiz gelebt hat, quando ele já aprendeu a cuidar das tulipas, wenn schon gelernt hat, auf die Tulpen zu achten, quando ele já aprendeu a fazer jardins maravilhosos, als schon gelernt hat, wunderbare Gärten zu gestalten, quando ele já teve fazendas com as vacas mais bonitas do planeta, wenn schon mal einen Bauernhof gehabt hat mit den wunderschönsten Kühen der Welt, quando ele aprendeu a viver nesse pedaço de céu na Terra, wenn schon gelernt hat, in dieses Stück Himmel auf der Erde zu leben, então esse espírito é conduzido para o Brasil. dann wird dieser Geist nach Brasilien versetzt. E quando ele chega lá, a casa dele é a mais florida. Und wenn dort ist oder dort ankommt, sein Haus hat den schönsten Garten von der Gegend. E ele começa a expressar as suas conquistas no lugar onde ele está agora. Und beginnt seine Errungenschaften auszudrucken in dem Ort, wo jetzt dann gerade ist. Ele vai levar todas as qualidades que ele aprendeu aqui para lá. Wird alle Errungenschaften, die hier gelernt hat, dorthin mitnehmen. Mas lá também ele vai aprender a ser abraçado Aber dort wird auch lernen, umarmt zu werden. e a receber 4 beijos de todas as pessoas que ele encontra. Und 4 Küsse von jeder Person bekommen, die trifft. Então ele terá também um longo aprendizado. Dort wird auch viel lernen müssen. E assim o Criador vai deslocando os espíritos. Und so versetzt unser Schöpfer die Seelen. Porque as civilizações são escolas. Weil die Zivilisationen Schulen sind. Ninguém sabe tudo. Niemand weiß alles. Não há nenhuma civilização perfeita na Terra. Es gibt keine einzige vollkommene Zivilisation auf der Erde. Todos os países têm defeitos e têm virtudes. Alle Länder haben Tugenden und auch Fehler. Por isso Deus troca os espíritos de lugar. Deswegen tauscht Gott die Seelen von Plätzen. E isso significa riqueza espiritual para a nossa alma. Und das bedeutet spirituelle Reichtum für unsere Seelen. Se você mergulhar dentro de você mesmo, Wenn du in dir selbst hineintauchst, há uma multidão dentro de você. gibt es eine Vielzahl von Menschen innerhalb von dir. Você já foi muitas pessoas. Du warst schon sehr viele Personen. Você já teve muitos nomes. Du hattest schon sehr viele Namen. Já morou em muitos Du lugares. hast in sehr viele Orte gelebt. Você já se apegou a muitos lugares. Du hast Verbindungen zu sehr vielen Orten. E alguns outros você não gosta nem de pensar. Und andere willst du nicht einmal darüber nachdenken. Esses são os que você mais aprendeu. Dort hast du am meisten gelernt. Porque foram os que te desafiaram, Weil das sind die Orte, die dich herausgefordert haben. te provocaram. Dich gereizt haben. Geralmente, quando Deus quer acender uma luz dentro de nós, Normalerweise, wenn Gott in uns ein Licht anzünden will, Ele nos manda uma provocação. sendet uns eine Herausforderung. A provocação faz nascer uma vocação. Und die Herausforderung, aus der Herausforderung entsteht eine Uma vocação, uma... Berufung. Isso significa que quando você está mais desconfortável, Das bedeutet, dass wenn du dich am unwohlsten fühlst, é aí que você vai brilhar mais. dann wirst du am meisten strahlen. Porque o esforço produz luz. Weil die Mühe, aus der Mühe entsteht Licht. O trabalho árduo ilumina. Die harte Arbeit erleuchtet. Nós estamos dizendo isso tudo até agora. Das haben wir jetzt alles so erzählt bis jetzt, Para chegar a uma conclusão. damit wir zu einem Schluss kommen. O milagre da renovação do mundo. Das Wunder der Erneuerung der Welt. O milagre acontece Diese Wunder geschieht bereits. toda vez que nasce uma criança. So jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird. É através do nascimento das crianças Durch die Geburt der Kinder que Deus renova o mundo.
erneuert Gott die Welt e renova os seres. und auch die Wesen. Primeiro, porque nos obriga a começar de novo. Zuerst, weil es uns dazu zwingt, von Neuem anzufangen. Você está envelhecido, desconfiado, Du bist alt, misstrauisch, de cara fechada, mürrisches Gesicht, cheio de manias, de hábitos. voll Macken und Gewohnheiten. Então você nasce e se torna uma criança de novo. Dann wirst du neu geboren, du bist wieder ein Kind. E precisa aprender a confiar absolutamente. Und du musst lernen, vollkommen zu vertrauen. Porque um recém-nascido precisa confiar 100%. Weil ein Neugeborenes muss 100% vertrauen können. E você aprende a depender absolutamente dos outros. Und du lernst, vollkommen von anderen abhängig zu sein. E você tem que começar tudo de novo. Und du musst alles von Neuem anfangen. Eu me recordo de uma experiência muito profunda vivida com meu filho pequeno. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die ich mit meinem kleinen Sohn erlebt habe. Ele tinha 5 anos de idade, hoje ele tem 7. Er war 5 Jahre alt, jetzt ist er 7 Jahre alt. Ele virou para a mãe e disse assim: mãe, Er drehte zu seiner Mutter und sagte, Mama, o que vai acontecer se você desencarnar? was passiert, wenn du entkörpert bist? Eu vou perder você. O que vai acontecer? Dann verliere ich dich. Was passiert dann? E você vai reencarnar e eu não vou te conhecer. Und du wirst wieder neu geboren und nicht inkarnieren und ich werde dich nicht kennen. E ela respondeu para ele: mas nós não nos reencontramos de novo? Und sie hat ihn dann zurückgefragt, ja, aber wir haben uns doch wieder getroffen. A gente não se encontrou agora? Wir haben uns jetzt wieder getroffen. Só tem 5 anos que você chegou. Du kamst nur vor 5 Jahren. Então vamos confiar que as pessoas que se amam sempre se reencontram. Also vertrauen wir darauf, dass die Leute, die sich lieben, sich immer wieder treffen. Então se alguém me pergunta como virá a nova era, Und wenn jemand mich fragt, wie kommt die neue Ära? a nova era virá com uma cegonha. Sagt er, die neue Ära kommt mit einem Storch. Aquela ave que traz os bebês. Diese Vogel, der die Babys bringt. É por isso que Allan Kardec, no capítulo do livro A Gênese, Deshalb hat Allan Kardec in einem Kapitel von dem Buch Genesis, encerra o capítulo falando da nova geração. er beendet dieses Kapitel, indem er über die neue Generation spricht. As crianças vão mudar o mundo, Die Kinder werden die Welt verändern. vão promover a transformação que o mundo precisa. Die Kinder werden die Veränderungen herbeiführen, die die Welt notwendig hat. Com toda a delicadeza das crianças. Mit aller Zartheit und Empfindsamkeit der Kinder. Eu ainda conversava com alguns amigos aqui na Suíça Ich habe mit einigen Freunden hier in der Schweiz gesprochen e contei um caso de um casal que nos procurou com uma criança de 3 anos de idade. und erzählte einen Fall, wo ein Ehepaar mit einem 3-jährigen Kind zu mir gekommen ist. E eles perguntaram assim: você é espírita, não? Sie haben mich gefragt, du bist Spiritist, oder? Eu falei: sim. Ich antwortete E ja. você viaja fazendo palestras? Und reist du rum und machst du Vorträge? Eu respondi: sim. Ja, war meine Antwort. Então nos ajude, porque nós estamos desesperados. Dann hilf uns bitte, weil wir verzweifelt sind. Eu perguntei: qual o problema? Ich fragte, was ist das euer Problem? Ele falou: a nossa filha de 3 anos de idade, dentro do carro, nos perguntou: Unsere 3-jährige Tochter fragte uns im Auto drin, mãe, Mama, quanto tempo demora para a gente voltar? wie lange dauert es, bis wir zurück sind? E a mãe falou assim: minha filha, eu não sei se a gente volta. Ich habe geantwortet, ich weiß nicht, ob wir zurückkommen. E a criança respondeu: que a gente volta eu tenho certeza, mãe, eu quero saber quanto tempo demora. Und dann antwortet das Mädchen, dass wir zurückkommen, da bin ich ja sicher, ich will nur wissen, wie lange geht's. E hoje essa criança de 3 anos de idade está educando os pais. Und dieses 3-jähriges Kind erzieht ihre Eltern. Não vai demorar muito e algumas crianças vão trazer os pais para o SEAC. Es wird nicht lange dauern, da werden die Kinder die Eltern zum SEAC bringen. Esse salão estará repleto de crianças e nas salas de evangelização estarão os pais. In diesem großen Raum werden die Kinder sich versammeln und in den kleinen Räumen werden dann die Eltern evangelisiert. Porque o milagre da renovação virá nos olhos das crianças. Weil die Wunder
der Erneuerung wird in den Augen der Kinder kommen. Não tem mágica. Es ist keine Zauberei. Deus não tira coelhos do chapéu. Gott zieht keine Kaninchen aus dem Hut. A regeneração da terra não é um show de mágica. Die Erneuerung der Erde ist keine Zaubertrick, keine Zaubershow. É a chegada da primavera. Das ist das Ankommen der Frühling. Há ditado chinês muito bonito Es gibt ein sehr schönes chinesisches Diktat. que diz que qualquer pessoa sabe dizer quantas sementes há numa laranja. Der Spruch besagt, jeder Mensch kann sagen, wie viele Kerne in einem Orangen drin sind. Basta cortar a laranja e contar as sementes. Es reicht aus, die Orange durchzuschneiden und die Kerne zu zählen. Qualquer pode fazer isso. Jeder kann das tun. Mas ninguém sabe dizer quantas laranjas há numa semente. Aber keiner kann sagen, wie viele Orangen in einem Samen ist. Talvez você não saiba quem nasceu no seu lar. Vielleicht weißt du nicht, wer in deinem Haus, in deiner Familie geboren ist. Talvez você não tenha noção de qual criança mora hoje na sua casa. Möglicherweise weißt du nicht, welches Kind in deinem Haus lebt. E é melhor que seja assim. Und es ist auch besser so. É melhor que você não tenha a mínima ideia do que ele veio fazer. Es ist auch besser, dass du keine Ahnung hast, was seine Mission ist. Ou do que ela veio fazer. Oder was ihre Mission Para que ist. você não atrapalhe. Damit du sie dabei nicht störst. Apenas ajude. Lediglich hilfst. E a renovação virá através deles. Und die Erneuerung wird durch sie vorangetrieben. E nós seremos ensinados. Und wir werden erzogen. Essa é a segunda estratégia de Deus. Das ist die zweite Strategie Gottes. A primeira é o tempo. Die erste ist die Zeit, São os ciclos. die Zyklen. É o início da palestra. Das war der Beginn unseres A Vortrags. segunda são as crianças que vão nascendo. Die zweite sind die Kinder, die immer wieder geboren É werden. a renovação pelo amor. Das ist die Erneuerung durch die Liebe. A renovação sem violência. Die Erneuerung ohne Gewalt. Às vezes há conflito entre as gerações, Manchmal gibt es Generationenkonflikte. mas isso é questão nossa, é problema nosso. Aber das ist unsere Sache, das ist unsere Bier. Quando nós estamos muito resistentes, Wenn wir uns zu sehr dagegen wehren, resistentes ao futuro. wenn wir uns gegen die Zukunft wehren, Quando nós pensamos dessa maneira, wenn wir so denken, nós também chegamos à conclusão dann kommen wir auch zu dem Schluss, que ninguém está sozinho. dass keiner alleine ist. Nenhum de nós está isolado no mundo. Keiner ist allein auf dieser Welt. Nós somos devedores de quem veio antes de nós. Wir sind Schuldner demjenigen gegenüber, die vor uns da waren. Mas os que virão depois de nós Aber die nach uns kommen, terão nosso crédito, haben unser Kredit. porque receberão de nós Weil sie werden von uns erhalten, o tesouro da experiência. den Schatz der Erfahrung erhalten. Por isso há uma mensagem do Espírito Emmanuel. Es gibt eine Botschaft des Geisteswesen Emmanuel. Essa mensagem está no livro chamado Diese Botschaft steht im Buch namens Levantar e Seguir. Steh auf und geh voran. O título do capítulo que eu vou ler Der Titel des Kapitels, den ich vorlesen werde, é Nós devemos. ist Wir schulden. Devemos de dívida. Also wirklich Schulden haben. Nós temos uma dívida. Wir haben Todos Schulden. nós. Wir sind Schulden eingegangen, alle von uns. Ele comenta versículo da carta aos Romanos, de Paulo de Tarso. Er bezieht sich auf einen Vers von dem ersten Römerbrief von Paulus. Romanos capítulo 1, versículo 14. Römer, erster Brief der Römer, Kapitel 1, Vers 14. O versículo diz assim: So besagt der Vers. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Ich schulde genauso viel an den Griechen als auch an die Barbaren. Tanto a sábios como a ignorantes. Ich schulde den Weisen und auch den Ignoranten. É como se Paulo estivesse dizendo: eu tenho uma dívida com os gregos, mas com os bárbaros também.
So ungefähr, als ob Paulus sagen würde, ich schulde sowohl den Griechen als auch den Barbaren, also auch den anderen Völkern. Que dívida é essa? Was ist das für eine Schuld? Então comenta Emmanuel, Emanuel erzählt, de que natureza seria o débito de Paulo? was ist das für eine Schuld, die Paulus eingegangen ist? Quando todos nós sabemos que ele foi humilde tecelão Wenn wir alle wussten, dass ein bescheidenen Weber war e que ele ganhava o seu sustento, ele se alimentava do seu próprio trabalho. und hat sein Lebenunterhalt selber bestritten, also hat sein Geld selber verdient. Ele nunca recebeu dinheiro de alguém para se sustentar, ele sempre trabalhou para sobreviver. Wurde niemals von anderen Leuten unterhalten, also hat immer dafür seinen Lebensunterhalt gearbeitet. Que dívida é essa? Was ist das für eine Schuld? E prossegue Emmanuel. Emanuel erzählt weiter. Sua afirmativa, no entanto, constitui lição muito elevada. Seine Aussage bedeutet eine sehr hohe Belehrung. Mas é uma lição para os espíritos que já receberam alguma coisa da verdade. Aber das ist nur eine Belehrung für die Leute, für die Menschen, die schon etwas von der Wahrheit erhalten haben. Das verdades poderosas e eternas. Der ewigen und mächtigen Wahrheiten. Então é preciso ter olhos de ver. Man muss Augen haben, zu sehen. Quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento de Jesus, Wer das Glück bekommen hat, die Lehre von Jesus zu verstehen, recebeu sagrado depósito em valores imortais. hat einen heiligen Pfand in unsterblichen, ewigen Werten. Então não é depósito em franco, Das ist kein Guthaben in Franken, não é depósito em euro, kein Guthaben in Euro. é depósito em valores imortais. Es ist ein Pfand, ein Guthaben in ewige Werten. Porque qual de nós poderá dizer que é dono da sabedoria? Denn wer von uns kann von sich behaupten, dass die Wahrheit gepachtet hat? Se você é dono da sabedoria, antes de você existir, onde estava ela? Wenn du die Wahrheit gepachtet hast, wo war sie, bevor du geboren bist? Dann? A sabedoria é de Deus. Die Weisheit gehört Gott. Quem de nós pode dizer que é dono do amor? Wer von uns kann sagen, dass die Liebe gepachtet hat? Antes de você ser capaz de amar, você já era amado. Bevor du fähig warst zu lieben, wurdest du schon geliebt. Então, tudo que a gente tem de bom é algo que a gente recebeu, é depósito. Denn alles, was wir an Gutes in uns haben, das haben wir erhalten, das ist ein Pfand. E aí diz Emmanuel, Emanuel sagt weiter. assim é justo que quem saiba seja devedor de quem ignora. Deswegen ist es mehr als gerecht, dass wenn jemand etwas weiß, demjenigen, der nicht weiß, schuldig gegenüber ist. Quem tem alguma coisa é devedor de quem não tem nada. Wer etwas besitzt, schuldet demjenigen, der nichts besitzt. É muito simples, para que você pudesse cursar uma universidade. Es ist ganz einfach. Damit du an der Universität studieren kannst, alguém teve que cuidar de você até a idade de ir para a universidade. Musste jemand auf dich aufpassen, bis du im Alter warst, an der Universität zu kommen. Mas algumas pessoas tiveram que construir a universidade. Andere Leute mussten die Universität bauen. Você já encontrou ela pronta. Du hast sie schon aufgebaut vorgefunden. Para que você pudesse adquirir sabedoria. Damit du Weisheit erlangst. Outras pessoas trabalharam antes de você encarnar. Andere Personen haben gearbeitet, bevor du inkarniert bist. Então tudo que você recebeu é depósito. Alles, was du erhältst, ist ein Pfand. Quem sabe, torna-se devedor de quem ignora. Wer weiß, ist schuldig gegenüber denjenigen oder schuldet denjenigen, der nichts weiß. E essa dívida precisa ser saldada, precisa ser encerrada. Und diese Schuld muss getilgt werden. E como que nós saldamos o nosso débito? Wie können wir unsere Schuld tilgen? Através da caridade.
Durch Barmherzigkeit, amando o semelhante. indem wir unsere Nächsten lieben. É isso que Emmanuel está ensinando aqui nessa lição. Das ist das, was Emmanuel in diesem Text uns beibringt. E ele diz que essa é uma consoladora verdade. Und er sagt, das ist eine tröstliche Wahrheit. Talvez todos estejam pensando, puxa vida, que débito que eu tenho. Möglicherweise denkt jetzt jeder, mein Gott, was habe ich alles für Schulden? Eu vou ter que ajudar muita gente, Ich muss jetzt aber sehr viele Leute helfen, porque eu recebi muito. weil ich sehr viel erhalten habe. Mas nós temos um hábito de pensar apenas no lado negativo. Aber wir tendieren immer an die negative Seite zu denken, Se é que isso é negativo. wenn das überhaupt negativ ist. Mas pense por um lado muito bom. Aber denk auf die andere Seite, auf die gute Seite der Sache. Nós somos credores dos anjos. Wir sind Schuldner, die Engel schulden uns was. Só há espíritos superiores aqui nesse grupo In dieser Gruppe gibt es sehr viele höhere Wesenheiten, höhere Geister, que vieram aqui agora nessa reunião die zu dieser Versammlung gekommen sind. e são muito mais sábios do que nós, Und die sind viel weiser als wir, porque eles têm uma dívida com a nossa ignorância. weil sie unsere Ignoranz gegenüber eine Schuld haben. Então eles vêm aqui saudar o débito deles. Und sie kommen hierher, ihre Schuld abzuzahlen. E se há almas muito amorosas aqui presentes, desencarnadas, Und wenn es so viele liebende Wesen uns herum sind, eles estão ansiosos para nos dar amor. sie sind sehr erpicht darauf, uns ihre Liebe zu geben, Porque nós somos credores deles. weil wir diese Liebe verdienen. Nós temos um crédito para receber. Wir haben ein Guthaben zu erhalten. E é assim que Deus junta tudo. So versammelt Gott alles. É assim que o anjo está ligado ao menor dos insetos. So verbindet Gott alles. Der Engel ist mit dem kleinsten Insekt verbunden. É como se fosse uma corrente de mãos dadas. Als ob so eine Menschenkette wäre, so die Hand in Hand. Eu ajudo aqueles que ainda não têm o que eu já possuo, Ich helfe diejenigen, die noch nicht haben, was ich habe, mas ao mesmo tempo eu sou ajudado. aber ich werde auch gleichzeitig geholfen. Isso é muito lógico. Und das ist mehr als logisch. Isso revela uma grande conexão de todo o universo. Das offenbart eine ganz große Verbindung innerhalb des E Universums. nós trouxemos essa mensagem apenas para dizer algo. Und wir brachten diese Botschaft, etwas zu sagen. A Terra está prestes a receber crianças iluminadas. Die Erde ist bereit, erleuchtete Kinder zu bekommen, zu erhalten. E eles vêm aqui trazer tesouros para a gente. Und sie kommen hierher und bringen uns Schätze, Porque eles receberam esses tesouros. weil sie diese Schätze erhalten E haben. eles têm muita vontade de compartilhar conosco. Und sie wollen das alles unbedingt mit uns teilen. Então é preciso sentir esses raios do amor de Deus. Also wir dürfen diese Blitze von Gottes Liebe spüren. Nossa vida é muito triste quando a gente se afasta dessas lições. Unser Leben ist sehr traurig, wenn wir uns von diesen Lektionen entfernen. Quando você pensa que está sozinho no mundo. Wenn wir denken, dass wir allein auf der Welt sind. Quando você pensa que tem que fazer tudo. Wenn wir denken, dass wir alles allein machen müssen. Não, não. Nee. Você faz um pouquinho. Wir müssen nur ein bisschen etwas zu machen. Hoje eu me emocionei vendo suíço com trator arando a terra. Heute habe ich einen Schweizer Bauer gesehen, der einen Traktor die Erde bearbeitet hat und das hat mich sehr gerührt. Que dedicação desse homem. Mit was für eine Hingabe er gearbeitet Ele hat. prepara toda a terra. Er bereitet den ganzen Acker vor. Ele coloca adubo na terra. Er mischt Dünger in die Erde rein, É como se ele estivesse dando comida para a terra. als ob er Nahrung für die Erde geben würde. E depois ele joga sementes. Dann breitet er die Samen aus. Mas essa é a parte dele. Aber das ist seine Aufgabe. Depois ele precisa confiar. Dann muss er vertrauen. Confiar que Deus vai mandar a chuva. Darauf vertrauen, dass Gott Regen schicken wird. Confiar que Deus vai mandar o sol.
Darauf vertrauen, dass Gott die Sonne schicken wird. Confiar que a terra vai fazer a planta nascer. Darauf vertrauen, dass die Erde die Samen wachsen lässt. Então tem a parte dele e tem a parte de Deus. Es gibt seinen Teil und es gibt aber auch Gottes Teil. Tem a minha parte e tem a sua. Es gibt mein Teil und es gibt dein Teil. Cada de nós faz pouquinho. Jeder von uns macht etwas. A nova era é trabalho de muitas mãos. Die neue Ära ist eine Arbeit von vielen, vielen Händen. É trabalho de todas as mãos que queiram. Es ist die Arbeit von allen Händen, die bereit sind zu arbeiten. Das mãos que queiram dar as mãos. Die Arbeit für die Hände, die sich gegeneinander, der Hände, die sich Dar gegeneinander, as mãos umas às outras. die einander die Hand geben wollen, Para que a gente construa junto. damit wir gemeinsam bauen können. E a bondade de Deus é tão grande que Ele vai mandar outros tarefeiros. Und Gottes Güte ist so groß, dass er auch andere Arbeiter senden wird. Mãos iluminadas vão se juntar a nós. Erleuchtete Hände werden sich zu uns gesellen, Para nos ensinar a construir mundo de felicidade. uns zu helfen, eine glücklichere Welt zu bauen. Então não se preocupe, você não tem que fazer tudo. Mach dir keine Sorge, du musst nicht alles machen. Mas não pense que a sua parte é melhor que a dos outros. Aber bilde dir aber ja nicht ein, dass dein Teil wichtiger oder besser ist als die der anderen. A sua parte é importante, mas a dos outros também. Dein Teil ist wichtig, aber der Teil der anderen ist auch wichtig. Então é preciso reconhecer que esse é trabalho de equipe. Man muss erkennen, dass das eine Gemeinschaftsarbeit ist. É trabalho conjunto, Das ist eine gemeinsame Arbeit, de muitos corações. die viele Herzen. É assim que vai nascer a nova era. So entsteht die neue Ära. Na nova era, tudo tem que ser bom. In der neuen Ära, alles wird gut sein. Desde o carteiro que entrega as cartas, Der Briefträger, der die Briefe ausliefert, até a alegria no nosso coração. bis zum Herz, bis zur Freude in unserem Herzen. Então não basta prosperidade material e organização social. Es reicht nicht aus, materielle Fortschritte zu haben oder materielle finanzielle Mittel zu haben. É preciso espiritualidade na alma. Notwendig ist Spiritualität in der Seele. É preciso sentir amor pelo semelhante. Es ist notwendig, Liebe gegenüber deinem Nächsten zu fühlen. Em alguns lugares da Terra nós já temos paraíso por fora. In manchen Orten der Erde gibt es schon äußerliche Paradiese. Winterthur talvez esteja no centro desse paraíso. Winterthur steht möglicherweise in Mitte von solchen Paradiesen. Paraíso por fora. Ein Paradies des Äußerlichen. Mas a nova era tem duas tarefas para todos nós. Aber die neue Ära hat zwei Aufgaben für alle von uns. Esse paraíso aqui tem que se espalhar para o mundo inteiro. Dieses Paradies muss sich auf die ganze Welt verbreiten. Esses campos e essas flores têm que cobrir todo o mundo. Diese Felder und diese Blumen sollten die ganze Welt decken. Esse é o primeiro desafio. Das ist die erste Herausforderung. Já deu para perceber o trabalho imenso que nós temos. Man kann schon erkennen, was für eine riesige Arbeit vor uns steht. Nós vamos precisar de muitos tratores. Wir werden sehr viele Traktoren brauchen. E de muitos suíços reencarnando em tudo quanto é lugar. Und viele Schweizer, die überall auf der Welt reinkarniert E werden. alemães e pessoas da Áustria Und Deutsche und Österreicher auch. e de vários lugares da Europa terão que ser deslocados. Und viele Orte viele werden von verschiedenen Orten aus Europa versetzt, Para ensinar os seus irmãos em humanidade e a espalhar esse paraíso. Die Geschwister der Menschheit beizubringen, diese Paradies zu verbreiten. Mas há uma tarefa gigantesca além dessa, Aber es gibt noch eine andere, viel größere Aufgabe. que é construir paraíso por dentro. Das ist, die Paradies innerhalb der Menschen aufzubauen. Construir dentro do coração de cada alma Im Herzen von jeder Seele. jardim florido. Im Herzen von jeder Seele einen blumigen Garten zu bauen. Esse é o maior de todos os desafios da humanidade. Das ist die allergrößte Herausforderung der Menschheit. Porque todos os males da nossa humanidade vêm do nosso coração. Denn alle
Bösen der Menschheit kommt von unserem O Herzen. suicídio vem do nosso coração. Selbstmord kommt aus unserem Herzen. O assassinato vem do coração. Morde kommen aus unserem Herzen. A crueldade vem do coração. Grausamkeiten kommen aus dem Herzen. Todos os males. Alles Schlimme. Solidão, tristeza. Einsamkeit, Traurigkeit. E construir esse jardim dentro Und so einen Garten innerhalb des Herzens zu bauen, é uma tarefa tão difícil. Jesus já está tentando há 2000 anos. ist so eine schwierige Aufgabe. Jesus versucht es seit 2000 Jahren, Sem contar os milênios que ele preparou para vir à Terra. ohne die Tausende von Jahren zu rechnen, die er gebraucht hat, um auf die Erde zu kommen. Ele veio aqui e nos mostrou um jardim florido dentro dele. Er kam zu uns und zeigte einen blühenden Garten, die in seinem Herzen war. E ele disse de forma simples: tudo o que eu faço, Und er sagte ganz einfach, alles, was ich tue, tudo, alles, vocês podem fazer igual e mais ainda. könnt ihr genauso gut oder noch besser machen. Então ele deu um exemplo de jardim por dentro. Er gab den Beispiel von einem inneren Garten. E nós teremos que aprender a construir. Und wir müssen es lernen, solche Gärten zu bauen. Essa é a missão da doutrina espírita no planeta. Das ist die Aufgabe der spiritistischen Lehre in diesem Planeten. Não é brigar com as religiões do mundo, Nicht mit den anderen Religionen zu não é streiten, ofender a crença de ninguém. nicht die anderen Glauben zu beleidigen. É ensinar a todos os homens que eles são espíritos imortais. Wir dürfen den anderen Menschen beibringen, dass sie ewige Seelen sind, Que eles já viveram em muitos lugares. dass sie in verschiedenen Orten schon gelebt haben, Que eles já amaram muitas vezes. dass sie schon sehr oft geliebt Que haben, eles já choraram em muitos lugares. dass sie schon in viele Orte geweint haben, Mas que a experiência deles é fruto de tudo isso que eles viveram. aber dass die Erfahrung, die sie erleben, das ist die Ergebnis von alles, was sie schon bis jetzt erlebt haben. E o Espiritismo ensinará também a todas as religiões do mundo Und der Spiritismus wird auch andere Religionen der Welt zeigen, que a morte não separa as pessoas que se amam. dass der Tod die Menschen, die sich lieben, nicht trennt. Que as pessoas que nos amam continuam ligadas a nós, Dass die Personen, die uns lieben, weiterhin mit uns verbunden bleiben. plantando flores no nosso jardim interior sem que a gente perceba. Und sie pflanzen Blumen in unseren Innengarten, ohne dass wir es spüren. Então nós estamos aqui de mãos físicas, umas ao lado das outras, Wir sind hier mit physischen Händen nebeneinander, mas há mãos invisíveis aqui também. aber es gibt auch sehr viele unsichtbare Hände hier. Elas nos tocam sem que a gente perceba. Sie berühren uns, ohne dass wir es merken. Elas nos acompanham há muitos milênios. Sie begleiten uns seit vielen Tausenden von Jahren. E se sentem muito felizes porque nossos olhos começam a ver. Und sie fühlen sich glücklich, weil unsere Augen allmählich sehen können. Começa a ver esse sol que vai nascer. Unsere Augen sehen allmählich diese Sonne, der aufgeht. Então só há uma maneira de concluir essa reflexão de hoje. Es gibt nur eine Möglichkeit, unsere Gedanken heute zu beschließen. Nós somos os trabalhadores da última hora do dia. Wir sind die Arbeiter der letzten Stunden. Há uma seara enorme no mundo. Es gibt ein großes Feld zu arbeiten. Um paraíso exterior que precisa invadir o mundo. Ein äußerliches Paradies, der in die Welt verbreitet werden muss. E um paraíso interior que precisa ser construído em cada coração. Und ein inneres Paradies, das im Herzen gebaut werden muss. E eu espero que toda essa noite tenha comovido o seu coração, Und ich wünsche mir, dass dieser Abend eure Herzen berührt hat, para que as suas mãos façam parte desse trabalho coletivo. damit eure Hände zu dieser gemeinsamen Arbeit beitragen Que cada de nós possa entregar o coração e as mãos para esse trabalho. und dass jeder von uns unsere Herzen und unsere Hände zu dieser Arbeit anwenden. Nós nunca estaremos sozinhos. Wir sind nie allein.
livro Os Mensageiros, in dem Buch Die Bote, se eu não me engano a Lucy traduziu, não, Mensageiros não. na, Há uma frase linda do benfeitor para André Luiz. gibt es einen wunderschönen Satz vom Wohltäter zu André Luiz. O Espírito diz assim: todo aquele que trabalha de alma voltada para Deus, Alle, die mit der Seele zum Gott gekehrt arbeitet, ele deve aguardar sempre o melhor. darf immer das Beste erwarten. Não é promessa de amizade, Das ist keine Freundschaftsversprechen, é lei. das ist ein Gesetz, É a lei da vida. das Gesetz des Lebens. Quem trabalha de espírito, de alma voltada para Deus, Wer arbeitet mit seiner Seele zum Gott gekehrt, vai colher. darf ernten. Talvez você não colha com as mãos físicas, Möglicherweise erntest du nicht mit deinen physischen Händen, mas as suas mãos espirituais vão colher. aber deine spirituellen Hände werden ernten. Muito obrigado pela sua atenção. Uma boa noite para todos. Nós vamos passar para as perguntas. Danke für eure Aufmerksamkeit. Jetzt können wir zu den Fragestellungen. Uma boa nova era para todos. Einen schönen Abend und eine schöne neue Ära für alle. Ich möchte gerne wissen, was du über Israel, Palästina, Syrien, also diese Länder, die im Moment im Krieg sind, was der Spiritismus darüber sagt. O Espírito de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Der Geistwesen Emmanuel in dem Buch Unterwegs zum Licht fala que o governador espiritual do planeta, Jesus, erzählt, dass der spirituelle Führer der Erde, Jesus, enviará missionários para todos esses locais. Bote oder Botschafter zu alle diese Orte senden wird. Todos esses países receberão crianças. Alle diese Länder werden Kinder erhalten. Essas crianças vão curar essas pessoas endurecidas. Und diese Kinder werden diese verhärtete Menschen heilen. O amor delas vai amolecer alguns corações. Ihre Liebe wird einige Herzen erweichen. E parece que já começou. Und es scheint, dass es so schon angefangen hat. Há pouco tempo eu assisti um vídeo no YouTube. Vor kurzem habe ich ein Video bei YouTube gesehen. Israelense mandou um vídeo para os iranianos. Ein Mann aus Israel hat ein Video für die Para as pessoas do Irã. für die Menschen in Iran gesendet. E a mensagem dele era a seguinte: Und seine Botschaft war folgendes. pessoas que vivem e nasceram no Irã. Menschen, die in Iran geboren sind und dort leben. Eu não conheço vocês. Ich kenne euch nicht. Eu sou alguém que nasceu em Israel. Ich bin in Israel geboren. E alguns ditadores do seu país Und manche Diktatoren aus eurem Land e alguns ditadores do meu país und manche Diktatoren aus meinem Land estão dizendo que nós devemos odiar uns aos outros. sagen uns, wir sollen uns hassen. Mas eu não tenho razão nenhuma para odiar vocês. Aber ich habe gar keinen Grund, euch zu hassen. Eu nem conheço vocês. Ich kenne euch gar nicht. Mas uma coisa eu tenho certeza. Aber eines bin ich mir sicher. Da mesma maneira que há pessoas muito boas no meu país, So wie es sehr viele gute Menschen in meinem Land gibt, há pessoas muito boas no Irã. gibt es sehr viele gute Menschen in Iran. Há muita bondade no povo de vocês. Es gibt sehr viel Güte in eurer Bevölkerung. Então eu gostaria de mandar uma mensagem e fazer um pedido. Deswegen möchte ich euch eine Botschaft schicken und euch um etwas bitten. E a mensagem dele foi a seguinte: Und seine Botschaft war folgende. pessoas do Irã, Menschen aus Iran, eu amo vocês. ich liebe euch. Eu amo vocês. Ich liebe euch.
assinado israelita. Unterschrift einen Israeliten. Se você ouviu essa mensagem, Wenn du diese Botschaft gehört hast, por favor, responda. bitte antworte. Em uma semana, Innerhalb einer Woche mais de 1 milhão de iranianos mehr als 1 Million Iranier responderam a esse jovem israelita, haben diese junge Mann aus Israel geantwortet. dizendo para ele: Und sie haben geantwortet, Ei, jovem israelita, hi, du israelitischer junger Mann, nós te amamos. wir lieben dich. Assinado Unterschrift, alguém do Irã. jemand aus Iran. Então parece que já começou. Ich glaube, es hat schon angefangen. Vê se você fala aí. Liga, eu acho que eu não liguei. Vê se tá bom. Testando. Vou pegar o sem fio para quem quiser falar. Jetzt haben wir ein Mikro fürs Publikum. Está todo mundo tímido. Sind alle so scheu, so vorsichtig. Eu posso falar aqui mesmo? Pode. E no caso do Brasil, já começou também essa renovação, porque no Brasil a gente só ouve cada vez mais são notícias ruins. E eu às vezes até deixo de olhar o site do Brasil porque só vê corrupção, acidentes ou assassinatos. No caso do Brasil, a pátria do Evangelho, como já tem livro sobre isso. Quando não se pode falar, vai ser dessa mesma forma que vai se dar essa renovação? Wie ist es mit Brasilien? In Brasilien hört man in der letzten Zeit nur schlechte Nachrichten, Unfälle, Korruption, Krankheiten. Was ist es tatsächlich? Wird auch diese Erneuerung auf die gleiche Art stattfinden? Meu amigo, esse não é um problema do Brasil, é um problema dos jornais brasileiros. Mein lieber Freund, das ist nicht das Problem Brasiliens, sondern das ist das Problem von der brasilianischen Presse. Talvez seja um problema dos jornalistas do mundo inteiro. Möglicherweise ist das ein Problem von der Presse der ganzen Welt. Porque, infelizmente, a bondade não vende jornais ainda. Weil leider bis jetzt verkauft schöne und gute Sache keine Auflage. Então eu peço licença para contar alguns casos. Ich bitte um Erlaubnis, einige Fälle zu erzählen. Quando eu penso que Bezerra de Menezes reencarnou no Brasil, Wenn ich denke, dass ein Bezerra de Menezes in Brasilien reinkarniert ist, e quando você lê a biografia dele e vê tudo que ele fez, und wenn du seine Biografie liest und erfährst alles, was er getan hat, quando você vai à cidade mineira de Minas Gerais chamada Sacramento, wenn du zu dem Ort gehst, zu dem Ort Sacramento gehst, das ist ein Ort in Minas Gerais. eu acabei de voltar de lá e vi a obra de Eurípides Bassanufo. Ich war gerade dort und habe den Werk von Euripides Bassanufo. E eu pude visitar o colégio Allan Kardec. Ich durfte die Schule Allan Kardec besuchen. E quando eu cheguei lá, teve uma cena que me fez chorar como uma criança. Und als ich dann dort war, gab es eine Begebenheit, die mich zum Tränen gerührt hat. Eu entrei numa grande escolinha de crianças de 1 aninho, 2 aninhos de idade. Ich kam in so einen Kinderhort mit Kindern, die 1, 2 Jahre alt waren. Em volta da escola havia rosas, muitas rosas, como aqui na Suíça. Und um der Gebäude herum gab es viele Blumen, viele Rosen, so wie hier in der Schweiz. Porque Eurípides Bassanufo ensinou na sua escola que nós temos que aprender com a natureza. Euripides Bassanufo hat in der Schule beigebracht, dass man mit der Natur lernen soll. E isso era por volta do horário do almoço. Und das war so ungefähr um die Mittagszeit. E quando eu entrei no lugar em que as crianças estavam dormindo, elas tinham almoçado e estavam dormindo. Und ich habe dann den Raum betreten, wo die Kinder ihren Mittagsschlaf gehalten haben. Todas elas estavam na sua caminha, na sua pequena cama, dormindo. Jeder in seinem kleinen Bettchen und die haben geschlafen. Mas havia uma música clássica ambiente. Aber es gab so eine Beschallung mit klassischer Musik.
Eram mais de 30 crianças dormindo sob o som daquela música maravilhosa. Es waren über 30 Kinder, die bei dieser leise, wunderschönen Musik geschlafen haben. Mas ao lado de cada cama havia uma cadeira como essa. Aber neben jedem Bett gab es einen Stuhl, so wie diese E hier. eu fiquei muito comovido de ver aquelas crianças dormindo naquele ambiente de paz. Und ich war sehr gerührt, als ich gesehen habe, wie die Kinder in diesem friedvollen Ambiente geschlafen haben. Eu mesmo experimentei uma sensação incrível quando entrei naquele lugar. Ich selber habe etwas ganz Besonderes gespürt, als ich den Raum betreten habe. E eu perguntei, por que essas cadeiras? Und dann habe ich gefragt, wofür sind diese Stühle da? E me responderam, depois que cada criança dorme, Dann haben sie mir die Antwort gegeben. Nachdem jedes Kind schläft, a professora senta do lado da criança, ela dormindo. also nachdem jedes Kind einschläft, dann setzt sich die Lehrerin neben dem Bett des Kindes E ela fala para aquela criancinha, und sie spricht zum Kind: ei João, Hey, João. ei Pedro, Hi, Pedro. você é um espírito imortal. Du bist eine ewige Seele. Você está começando a sua encarnação, Du beginnst gerade deine Reinkarnation. mas você está sendo recebido com muito amor, João. Aber du bist mit sehr viel Liebe willkommen. Nós te amamos muito. Wir lieben dich sehr. Seja bem-vindo. Sei willkommen. Aproveite esse lugar de paz. Genieße diesen Ort des E Friedens. nessa hora eu não conseguia fazer nada, a não ser chorar. Und da konnte ich jetzt nichts mehr machen. Ich musste weinen. E eu pensei, eu queria ter nascido numa escola dessa. Und dann dachte ich wünsche mir, in so eine Schule geboren zu Eu queria sein. que a minha filha e o meu filho tivessem experimentado uma escola dessa. Ich wünsche mir, dass meine Tochter und mein Sohn so eine Schule besucht E hätten. lá tinham 40 crianças. Und dort waren 40 Kinder. Mas eu também trabalho no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ich arbeite auch am Gericht in Minas Gerais. E eu já fui juiz criminal. Und ich war schon Gericht für Kriminalfälle. Eu já participei de julgamentos de pessoas que cometeram assassinatos bárbaros. Also ich war Richter für Kriminalfälle. Ich musste Fälle über furchtbare Verbrechen richten, Morde. Mas há algum tempo foi implantado em Minas Gerais um novo programa de penitenciárias, de cadeias em Minas Gerais. Aber irgendwann haben sie in Minas Gerais, das ist das Bundesland, wo ich wohne, haben sie ein neues Gefängnissystem eingeführt. Esse projeto se chama APAC. Das Projekt APAC. heißt APAC, APAC. Nesse projeto, os presos são selecionados Da werden die Gefangenen für dieses Projekt ausgesucht, pelo comportamento que eles têm na prisão tradicional. aufgrund von seinem Verhalten in das gewöhnlichen Gefängnis. Se eles apresentam uma disposição de melhorar e de se recuperar, Wenn sie sich bereit zeigen zu bessern, eles são levados para a APAC. werden sie zu APAC gebracht. Lá eles plantam. Dort arbeiten sie auf dem Feld. A maioria das coisas que eles vão comer são eles que plantam. Das meiste, was sie essen, haben sie selber gepflanzt. Lá eles têm carpintaria e fazem móveis. Dort haben sie Schreinereien und sie bauen Möbel. Lá eles têm aula, eles complementam o seu estudo. Dort gehen sie zur Schule und machen ihre Ausbildung fertig. Mas a coisa mais impressionante, Aber das Wichtigste, eu fui lá visitar como juiz. ich war dort mit einem Richter, Eu mais 50 juízes. ich und noch weitere 50 Richter. E quem abriu a porta da prisão foi preso. Und wer die Tür des Gefängnisses geöffnet hat, war ein Gefangener. E quando ele abriu, eu perguntei, você trabalha aqui? Und als die Tür geöffnet hat, habe ich gefragt, arbeitest du hier? Ele falou, não, eu sou preso. Dann hat er gesagt, nee, ich bin gefangen. E eu pensei, quem deu a chave para ele? Und dann habe ich mir gedacht, wer hat ihm die Schlüssel gegeben? Eles mesmos têm conselho. Sie haben selber einen Rat E eles que gerenciam a prisão. und sie verwalten das Gefängnis. E se algum outro recém-chegado comete uma falta, Und wenn ein Neuankömmling etwa eine Verfehlung begeht, esse conselho se reúne e
recomenda que essa pessoa volte para o sistema tradicional. Der Rat versammelt sich und empfiehlt, dass zu den normalen Gefängnis wieder zurückkehrt. E eles dizem assim, ele não quer melhorar, ele não merece ficar aqui. Sie sagen, will sich nicht bessern, verdient es nicht, hier zu sein. Aqui é só para quem se arrependeu e quer reconstruir sua vida. Hier dürfen nur diejenigen bleiben, die bereuen und sein Leben neu aufbauen will. Nós já temos dezenas de prisões assim em Minas Gerais. Wir haben schon Dutzenden von solchen Gefängnissen in Minas Gerais. No meu estado, no meu tribunal. In meinem Bundesland, in meinem Gerichtshof. E eu assisti uma cena em que um deles cumpriu toda a sua pena. Und ich habe erlebt, als einer seine ganze Strafe abgebüßt hat. Eles fazem uma cerimônia. Sie machen eine Zeremonie. Do lado de cá ficam os que estão cumprindo pena. Auf dieser Seite stehen diejenigen, die seine Strafe abbüßen müssen. E de lado de cá, os que já cumpriram, que vão lá visitar, ajudar, e mais os juízes e as autoridades. Und auf die andere Seite diejenigen, die schon seine Strafe abgebüßt haben und vielleicht zurückkehren zum Helfen und auch die Richter. E a cerimônia é o seguinte, eles falam o nome da pessoa, João. Und die Zeremonie geht folgendermaßen ab. Sie sagen den Namen der Person, João, Venha para o lado de cá. komm auf unsere Seite. Você agora merece ser um homem livre novamente. Du hast es jetzt verdient, ein freier Mann zu sein. E é uma coisa muito emocionante. Und das ist sehr rührend. Então essas coisas eu acredito que você nunca tenha lido num jornal suíço. Aber solche Sachen habt ihr mit Sicherheit noch nie in einer Schweizer Zeitung gelesen. Ninguém nunca leu isso num jornal brasileiro. Und niemand hat darüber in einer brasilianischen Zeitung Mas não gelesen. vamos preocupar não, o bem age de mansinho. Aber wir müssen uns keine Sorge machen. Die Güte arbeitet leise. E o bem é muito discreto. Und die Güte ist sehr diskret. Raramente a gente vê ele na cerimônia do Oscar. Selten sieht man die Güte in einem Oscarverleihung. Mas isso vai mudar. Aber das wird sich ändern. Vai mudar. Das wird sich ändern. Porque na nova era os nossos heróis serão outros. Weil in der neuen Ära werden unsere Helden ganz andere sein. Na nova era, as pessoas que vão receber troféus serão outras pessoas. Und in der neuen Ära, die Menschen, die Trophäen erhalten, werden andere Menschen sein. Tem muita coisa para ser feita, Es gibt noch viel zu tun, sobretudo no Brasil. vor allem in Brasilien. Mas muito está sendo feito. Aber es wird viel gemacht. Mais alguma pergunta? Noch eine andere Frage. Eu gostaria de saber das pessoas da nossa família que foram arrastadas e qual é o poder que ela tem, estão do outro lado, revoltadas. Por exemplo, agora eu tenho um filho que ele fala como o pai dele, se posiciona como o pai dele, é como se todo o raça estivesse ali voltando, te achei e agora você vai pagar. E o que posso fazer para ajudar? Porque eu oro, mas é tão pesado, ele não consegue, ele tem muito raça, porque muitas coisas ele tem muito ódio, porque muitas coisas não deram certo do jeito que ele quer, e ele chama, eu vejo ele falando sozinho, com esses espíritos, ele fala com eles, fica assim falando baixinho, né? E muitas vezes também muito agressivo. Eu preciso ter um pouco de cuidado, porque de repente eu sinto que ele quer soltar aquele ódio, quer bater em alguém, assim, sabe? De repente, assim, um descontrole. Já foi colocado numa clínica, mas sai. É um grande processo, até quando... Isso já vai fazer quase 3 anos, essa peleja toda. Até quando essa pessoa com tanto raça, com tanto, ou se não outros espíritos têm esse poder de vir em nome do pai dele, acho, até que não, muitas vezes até parece que não é mais o pai dele, se é usado
penso às vezes, porque tem coisas que não se identifica com o pai, né? Já são outros que entram devido à raiva dele, que conseguem imprimir e piorar a situação. Nós aprendemos na doutrina espírita Ich werde jetzt nur ganz kurz übersetzen, also zusammenfassen. Sie fragt, was man machen kann, wenn Geistwesen, die schon eben Menschen, die schon auf die andere Seite sind, zurückkommen und Familienmitglieder besetzen und Unruhe stiften. Was kann man machen? Erstens mal, haben sie diese Macht? Und zweitens, was kann man dagegen tun oder wie lange wird es gehen? Nós aprendemos na doutrina espírita Die spiritistische Lehre zeigt uns, que os nossos filhos são espíritos. dass unsere Kinder Geistwesen sind, Geister sind. Portanto, há uma lei divina regendo os nossos filhos Es gibt ein göttliches Gesetz, die unsere Kinder berührt e todos os outros filhos. und auch alle anderen Kinder. Nessa lei divina, cada um atrai as forças que estão no seu coração. Dieses himmlische Gesetz, göttliches Gesetz besagt, dass jeder anzieht Kräfte, die in ihren Herzen sind. Mas nós não devemos nos preocupar com o tempo. Aber wir sollen uns keine Sorge um die Zeit machen. Há muitos amigos espirituais aqui agora, talvez sorrindo da nossa maneira de pensar. Es gibt sehr wahrscheinlich sehr viele spirituelle Wesen, spirituelle Freunde hier im Raum, die darüber lachen oder lächeln, wie wir denken. Alguns deles estão comentando, eu demorei 2000 anos para trazê-la aqui. Der eine wird vielleicht sagen, ich habe 2000 Jahre gebraucht, um sie hierher zu bringen. E ela quer transformar o filho em 3. Und sie will ihr Sohn in 3 Jahre verwandeln. Ou os meus, talvez olhando para mim e falar assim, puxa, nós demoramos 5000 anos para ele estar aqui fazendo palestra. Und meine spirituelle Freunde werden sie sagen, boah, wir haben 5000 Jahre gebraucht, bis er hierher stehen kann und Vorträge halten kann. Cada espírito tem o seu tempo. Jede Seele, jeder Geist hat seine Zeit. E Deus cuida de cada um deles. Gott sorgt für jede von denen. Mas eu gostaria de dizer algo para você que eu tenho certeza absoluta. Aber ich möchte dir etwas sagen, worauf ich 100% sicher bin. Absoluta. Absolut sicher. Você tem duas forças poderosas na sua mão. Du hast 2 mächtige Werkzeuge in deinen Händen. A primeira delas se chama prece. Das erste ist Gebet. Então, eu aconselho que você faça pelo menos 3 orações para o seu filho todos os dias. Und ich empfehle es dir, mindestens 3 Gebete für deinen Sohn tagtäglich Eu zu machen. aconselho que você dê o nome do seu filho para todos os grupos espíritas da Europa. Und dass du den Namen deines Sohnes zu alle spiritistische Gruppen in Europa gibst. E peça para todos orarem para ele. Und alle Gruppierungen beten, für ihn zu beten. Porque essa é uma força poderosa. Weil das ist eine sehr wichtige Werkzeug. Muito poderosa. Sehr, sehr starke Macht. O Chico Xavier dizia, Chico Xavier sagte, as pessoas na Terra, os encarnados, die inkarnierte Menschen auf der Erde, que têm o hábito de orar, die die Gewohnheit haben zu beten, estão cheias de um poder incalculável, sie haben eine unglaubliche große Macht, que ainda não pode ser medido pelos homens. die noch nicht von den Menschen ermessen werden kann. Mas eu não estou falando daquelas preces automáticas. Aber ich rede nicht über diese automatische Gebete. Eu estou falando de entrar no quarto e falar com Deus de verdade. Ich rede davon, im Zimmer, sich im Zimmer zurückzukehren und wirklich mit Gott zu reden. Como se você estivesse conversando com Ele de verdade. So richtig mit Gott sprechen. Falando assim, Deus, esse meu filho que você me emprestou, So ungefähr, Gott, dieses Kind, das du mir verliehen hast, hoje aconteceu isso e isso e isso, o que eu faço? heute ist das und das passiert. Was soll ich sagen? É uma conversa de alma para alma. Das ist ein Gespräch von Seele zu Seele. Infelizmente a gente não sabe orar. Leider wissen wir nicht, wie man betet. É um grande poder. Das ist eine sehr große Macht. Há uma frase há um caso de Madre Teresa de Calcutá. Es gibt eine Begebenheit, die Madre Teresa von Kalkutta
passiert ist. Depois que eu ouvi essa história, eu comecei a aprender a orar. Nachdem ich diese Geschichte gehört habe, da habe ich erst angefangen zu wissen, wie man betet. O repórter perguntou para ela, Madre Teresa, o que você fala para Deus nas suas orações? Der Reporter fragte, Mutter Teresa, was fragen Sie Gott, wenn Sie beten? E ela respondeu, eu não falo nada, eu só escuto. Sie antwortete, also ich sage ihm nichts, sondern ich höre nur. O repórter ficou impressionado. Der Reporter war beeindruckt. E aí ele fez uma pergunta, e o que Deus fala com você enquanto você está escutando? Und dann fragte er nochmal, und was sagt Gott zu dir, wenn du hörst? Zuhörst? E ela respondeu, Und sie antwortete, ele não fala nada, só escuta. er sagt nichts, er hört nur zu. Mas não é assim entre as pessoas que se amam? Aber ist es nicht so zwischen den Menschen, die sich lieben? Quando você troca um olhar com alguém que você ama muito, Wenn du einen Blick wechselst mit jemandem, den du sehr liebst, precisa dizer alguma coisa? musst du was sagen? Deveria ser assim com Deus. So sollte es mit Gott sein. Então a prece tem essa força. Also Gebet hat diese Macht. A segunda coisa que nós aprendemos com a doutrina espírita, mas aprendemos na prática com Gandhi. Das zweite Punkt, das wir bei der spiritistischen Lehre gelernt haben, aber in der Praxis lernte man mit Gandhi. O ódio não respeita o ódio. Der Hass respektiert den Hass nicht. O ódio nunca recua diante do ódio. Der Hass macht keinen Schritt zurück, wenn er dem Hass gegenübersteht. Toda vez que o ódio encontra o ódio, Jedes Mal, wenn Hass dem Hass begegnet, ele fica maior ainda. wird er noch größer. Ele cresce e o outro ódio cresce. Der wird größer und der andere Hass wächst auch. Então o ódio só gera ódio e ódio e ódio e ódio. Hass generiert Hass und Hass und Hass und Hass. O ódio só respeita o amor. Hass respektiert nur die Liebe. Quando o ódio encontra o amor, ele treme. Wenn der Hass die Liebe trifft, zittert er. Foi assim que os primeiros cristãos construíram o cristianismo no mundo. So haben die ersten Christen das Christentum in der Welt aufgebaut. O amor deles deixou o ódio mudo. Ihre Liebe hat den Hass stumm gemacht. Foi assim que Gandhi libertou a Índia. So hat Gandhi Indien befreit. E eu acredito que não haja um amor tão sublime na Terra como o amor de mãe. Und ich glaube, es gibt keine erhabenere Liebe auf der Welt als die Mutterliebe. Então você tem muito mais poder do que ele. So, du hast viel mehr Macht als er. Ele é um fraquinho perto de você. Er ist ein Schwächling dir gegenüber. Porque o seu amor é capaz de neutralizar o ódio dele. Weil deine Liebe fähig ist, seinen Hass zu neutralisieren. Prece e amor. Gebet und Liebe. Eu acho que você está numa posição privilegiada. Du hast eine privilegierte Position. E eu tenho pena dele. Und er tut mir leid. Ele vai perder. Er wird den Kampf verlieren. Ele vai perder. Mas, na verdade, ele vai ganhar. Aber in der Tat, er wird den Kampf verlieren, aber am Ende gewinnt er auch.